Hello mga higala! Nasayod ka ba nga adunay nagkalaing-laing mga dollar-supported entrepreneurs sa dakbayan nga angay natong mailhan og suportahan? Usa pinaagi sa Dole Cagayan de Oro City Field Office, among dalhon kaninyo ang bagong online segment nga magpaila sa mga produktong bunga sa paningkamot sa atong mga benepisyaryo sa Dole Integrated Livelihood Program. Ang DILP or Dole Integrated Livelihood Program usa ka programa sa Dole nga naghatag og suporta pinaagi sa puhunan, kahibalo ug giya aron ang atong mga individual o grupo makasugod ug makapadayon sa ilang panginabuhian. Karon, para sa itong pinakaunang episode, atong ila-ilahon ang mga produktong Dole assisted ug proudly gawang kabuhayan. Gikan sa Fish Cages sa Kugman, pinaagi sa Kugman Active Small Fisher Folks Association, aniya na karon ang ilang mga produkto. Pinaagi sa ilang preskong ani sa bangus, ilang gipaila ang ilang dekalidad nga value-added products nga bunga sa ilang paningkamot ug padayon nga paglambo isip o sa kaasosasyon. Isip benepisyaryo sa Dole Kabuhayan Program, nadawat sa asosasyon ang bangus fingerlings ug aquaculture cages nga nahimong sinugdanan sa ilang Bangus Fish Cage Aquaculture Project. Gihimo gikan sa preskong ani sa bangus, kini ang ilang mga produktong maampingong giandam aron masiguro ang kalidad ug lami nga swak sa panlasa. O professional nga pag-imprinta, aniya na karon ng inyong masaligan nga partner para sa inyong printing and tailoring needs. Ang TG Creation Printing and Tailoring Services nga nahimutang sa Del Pilar Street, Cagayan de Oro City, usa ka kasaligan nga negosyo nga naghatag og dekalidad nga serbisyo sa printing ug tailoring. Uban sa ilang dedikasyon sa kalidad ug kahusayan, inubanan sa suporta gikan sa Dole Kabuhayan Program isip usa ka benepisyaryo niini. Sila nagtabang sa mga individual, organisasyon ug mga negosyo pinaagi sa paghatag og customized nga mga produkto ug serbisyo nga haom sa ilang mga panginahanglan. Naga-offer sila og layout design, t-shirt printing, sticker printing, tarpaulin printing, personalized mug press, giveaways ug tailoring services. Inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot sa Department of Labor and Employment ubos sa pagpanguna ni Dole Secretary Francis N. Tolentino, padayon ang Dole sa pagpalapad sa mga programa nga naghatag og trabaho, negosyo ug mas ligon nga kaugmaon. Kini si Alex, padayon ta sa pagsuporta ug hangtod sa sunod nga episode, kini ang Gawang Kabuhayan.